Palayo tagamay sa balay mga kalaga no kay basi mag-copyright na punta sa sounds. So mabalik na puta mga kalaga no og daghan salamat sa 10k followers na tabi ano. Og unta mo daghan pa mo aron daghan na pug followers og daghan salamat sa mga solidong nagsuporta og nag-comment og like nag-share sa ato ang mga ginagmay nga laag mga kalaga no. Napay mga bunga na bilin og another month na pod paaboton og maroto mga kalagan og sa sunod na pod sa ato ang lugway nga gamay nga vlog mga kalagan og daghang salamat apod. Always ko nang pasalamat kaninyo og pagbalik-balik mga kalagan. See you soon sa ato mga ginagmay nga vlog mga kalagan og love you all. Bye bye.